बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक अनोखी और नई चीज़ पेश करने जा रहा हूँ। वो है कि मेरे मुल्क का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो स्टूडेंट्स हैं, खुसूसन CSS PMS और PCS जुडिशल के, उनमें चंद एक गलतफहमियाँ पाई जाती हैं, या जिन्हें मैं दूसरे अल्फाज में ये कहने की कोशिश करूँ कि आज आपके सामने मैं दो किस्म के ऐसे टैबूज़ या दो किस्म की ऐसी गलतियाँ या गलत फहमियाँ बयान करूँगा जिनको आप अपनी ज़िंदगी से निकाल के, अपने जहन से निकाल के दूर फेंक दीजिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में CSS PMS और PCS जुडिशल के एग्ज़ाम में कामयाबी से हमकिनार हो सकें। और इन जो दो टैबूज़ हैं, दो जो नहायत ही बेबुनियाद और अनफाउंडेड जो 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 गलतोलाम मिथ्स हमारे माशरे में और हमारे बच्चों के जहनों में जो सरायत कर रही हैं, इनको बेटा आपने तलाक देनी है आज से, और अपनी जो एग्ज़ाम है उसमें आपने कामयाबी एलोकेशन अल्हम्दुलिल्लाह उसको आपने गले लगाना है। सो दोस्तों, आज की दो जो टैबूज़ हैं, टू टैबूज़ ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ CSS PMS एंड PCS जुडिशल इन पाकिस्तान, उनको आपने अपनी ज़िंदगी से डिवोर्स करना है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी तमाम मेरे चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल हुमायूंस एजुटेनमेंट TV को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नए जो टॉपिक्स हैं उन पर अछूती और जो थॉट प्रोवोकिंग और सोल सर्चिंग वाली वीडियोस हैं और कॉन्सेप्ट हैं और नज़रियात हैं वो आपको मिलते रहें और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीलियाँ आती रहें। जी दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो पहला टैबू है, पहली गलत फहमी है या पहली जो मिथ है, वो ये है कि सिर्फ जो रीडर्स हैं वही CSS PMS और PCS जुडिशल का एग्ज़ाम पास करते हैं। दोस्तों, इंग्लिश में इसे कुछ इस तरह कहते हैं कि ओनली दी रीडर्स गेट थ्रू और पास दी एग्जामिनेशन ऑफ CSS PMS एंड PCS जुडिशल। जी दोस्तों, ये है कि सिर्फ जो पढ़ते लोग हैं, जो रीडर हैं, सिर्फ वही पेपर पास करते हैं। सो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। मैं बेशुमार हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पढ़े हैं और वो इस गलत फहमी में रहे हैं कि सर हमने फ़लाँ बुक पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, हमने वो पढ़ लिया, हमने ये ऑथर पढ़ा, हमने वो ऑथर पढ़ा, हमारी ये टिप्स पे हैं। लेकिन जब भी उनसे मैंने या किसी भी दोस्त ने खुद जब भी कोई लिखने बैठा तो उससे यकीन मानिए एक जो पेज है, सादा एक सिंपल एक पेज, वो भी नहीं लिखा गया। वजह ये है कि उन बच्चों ने जो ओवर जॉयड थे, जो ओवर कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने सिर्फ यही समझ लिया कि आप जितना ज़्यादा डाटा आपके जहन में महफूज है उतनी ही आपकी कामयाबी के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। एग्ज़ाम में प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपको कामयाबी सिर्फ उसी शक्ल में मिलनी है कि जब आपको पेपर लिखने आता है। जी दोस्तों, दोबारा फिर सुनिए कि एग्ज़ाम में आपको कामयाबी सिर्फ उसी वक्त मिलनी है जब आपको पेपर में लिखना आता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ। एक बच्चा है CSS PMS या PCS जुडिशल का, उसने कुछ 10 किताबें पढ़ी हैं, लेकिन उसने कोई रिहर्सल नहीं की, उसने कोई लिखा नहीं, और उसकी जो लिखाई है वो टेढ़ी मेढ़ी है। 2 पेजेस के बाद उससे सही लिखा नहीं जाता, उसका हाथ थक जाता है। उसे पेपर की जो क्वेश्चन की टाइम मैनेजमेंट है उसे वो ये पता नहीं, उसने कोई रिहर्सल ही नहीं की। उसकी एग्जांपल बिल्कुल उसी खरगोश जैसे है जो ओवरजॉयड है, जिसे अपनी स्पीड पे बड़ा मान है। तो जो दोस्त जिनको लिखने का तरीका नहीं आता, वो काइंडली अपनी जो पेपर लिखने पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि मैंने बेशुमार ऐसे बच्चे देखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही अल्लाह ताला ने मुझे ये सादत दी है। मेरे बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिंपल BA किया और उन्हें पेपर लिखना आता था। दे न्यू हाउ टू राइट द पेपर, दे न्यू हाउ टू प्रेजेंट देयर डाटा इन ए सिस्टमेटिक, फॉर्मुलेटेड एंड इन ए वेरी कॉम्प्रीहेंसिव मेथड। उन बच्चों को पता था कि डाटे को, जवाब को किस तरह ट्विस्ट करना है, किस तरह, जिस तरह एग्जामिनर पूछे आपने उसी तरह लिखना है। तो मैं आपको हरगिज़ यहाँ इस वीडियो पैगाम में ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि आपने MA नहीं करना, आप 2-3 MA कीजिए। लेकिन मैं जो चीज़ आपको ये प्यारे बच्चों बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो है कि आप जो पेपर लिखने का जो आर्ट है, जो एक स्किल है, उसे मास्टर कीजिए। पढ़िए ज़रूर, ये नहीं कह रहा कि ना पढ़िए, लेकिन जितना आपने पढ़ना उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है। आपने अगर पढ़ा, आपसे पेपर में लिखा ही नहीं जाता, आपकी पेपर में गलतियां हैं, तो वो आपका काम ये नहीं चलेगा। तो आज से जो एक पहला टैबू है, पहली गलतफहमी है, वो अपने जहन से निकाल दीजिए कि सिर्फ पेपर या सारा साल पढ़ने से आप पेपर में पास हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पढ़िए ज़रूर,
سارا سال پڑھیے، دن رات پڑھیے، لیکن اس کے ساتھ اپنی لکھائی بہتر کیجیے، پریزنٹیشن جو ہے پیپر کی وہ بہتر کیجیے، اور اپنی جو سکل ہے کہ آپ نے کس طرح ایگزامینر کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اس سلسلے میں جو دوسرے میرے لیکچر ہیں کہ ایگزامینر آپ سے کیا چاہتا ہے، ایگزامینر کی اپروچ کیا ہے کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ نمبر آئے، وہ آپ کو میرے اسی چینل ہمایونز ایجوٹینمنٹ ٹی وی پہ وہ آپ کو دوستو لیکچر مل جائے گا، آپ وہ دھیان سے سنیے، اور وہ جو ٹیکنیکس ہیں، جو ٹپس ہیں میں آپ سے شیئر کی ہیں، انہیں اپنی زندگی اور ہیبٹ کا حصہ بنائیے۔ جی دوستو، آج کی متھ نمبر جو 2 ہے، ٹیبو 2 ہے آف اسٹوڈنٹس آف سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس اینڈ پی سی اے جوڈیشل ان پاکستان، وہ یہ ہے کہ میرے بہت سے ہونہار جو بچے ہیں، جو طالب علم ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سی ایس ایس، پی ایم ایس یا پی سی اے جوڈیشل جو مقابلے کے امتحان ہے، اس میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کی لک بڑی اچھی ہوتی ہے، جن کی مقدر بڑے پیک پہ ہوتے ہیں۔ دوستو یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے۔ آدھا سچ اس لیے ہے کہ جو آپ کی لک ہے، جو آپ کی مقدر ہے، یا جو آپ کا جو تقدیر آپ کی مہربانی، یہ صرف 10% ہے۔ باقی کی پیارے دوستو جو 90% ہے، وہ آپ کی محنت ہے، آپ کی پریزنٹیشن ہے، وہ آپ کی راتوں کو اٹھ کے جو آپ نے نوٹس بنائے ہیں، جو آپ نے مختلف ایک کویسچن پہ مختلف ڈیٹا اکٹھا کیا، جو آپ لوگ سوشل میڈیا پہ، گوگل پہ جا کے اساتذہ کو کنسلٹ کر کے جو آپ ایک جواب تیار کرتے ہیں، اور پھر اس کا جو اوورآل انٹلیکچوئل اور کمپیریٹیو انالیٹیکل جو آپ ویو اپنا بناتے ہیں، وہ میٹر کرتا ہے۔ تو یہ جو ٹیبو آپ کے ذہن میں پیارے بچوں آیا نا کہ صرف جو وہی پاس ہوگا جس کا لک ہے، تو پیارے دوستو سمجھیے لک ہوتا کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے نا۔ ہم تمام دوستوں کا، مسلمانوں کا، تمام جو انسان ہے، اس بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لک دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کلیئرلی قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میں ہیلپ ہی اس کی کروں گا جو اپنی ہیلپ آپ کرتا ہے۔ تو آپ اپنی ہیلپ کرنا شروع کر دیجئے، آپ اپنے طریقے سے پڑھیے، اپنے طریقے سے پیپر کی اچھی پریزنٹیشن کیجئے، اور ایگزامینر کو اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کیجئے۔ ایگزامینر کو انگلی پکڑ کے آپ کا جو جواب ہے وہ ایگزامینر کو بتائے کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے ایک لاجیکل جو اینڈ ہے یا منزل ہے آپ جسے آپ کویسچن بولتے ہیں، یا آپ کا کنکلوژن ہے کویسچن کا، جب وہ آپ لے کے جائیں گے تو کوئی بیٹا، پیارے بچوں، کوئی اس کا جواز ہی نہیں بنتا کہ آپ کے جو ایگزامینیشن ہو اس میں ایلوکیشن نہ ہو۔ سو دوستو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ایک لیکچر جس میں نے کوشش کی ہے کہ بچوں کے ذہن میں یہ ایک غلط فہمی بڑے ڈیولپ ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ ان کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے پیارے ہونہار اور جو میرے وطن کے مستقبل کے معمار ہیں ان سے یہ ایک بات ڈسکس کر لوں کہ کوئی پتہ نہیں کہ آج کا ویڈیو لیکچر میرے کن بچوں کی زندگیاں بدل دیں اور کن کی سوچ بدل دے، تاکہ میرے جو وطن کے جو ہونہار بچے ہیں یہ کامیاب ہو سکیں اور میرے وطن عزیز پاکستان کی بہتر سے بہتر انداز میں خدمت کر سکیں۔ تو دوستو میرا چینل ہمایونز ایجوٹینمنٹ ٹی وی سے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔